हर हर महादेव श्री हरिहर नमस्तुभ्यम। ओम साई चैनल को आपण को स्वागत। आशा करूँ महादेव कृपारू आपण माने समस्ते सुस्थ थे भलरे थे। नमः गणेशाय नमः। आसुची पवित्र गणेश चतुर्थी भाद्रव मास शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि हेउची श्री गणेश भगवानकर आविर्भावर दिन बा जन्म दिवस बोली मध्य आमे कहि थाउ। वर्ष को गोटे नुहे वर्ष को दुईटी चतुर्थी तिथि आमे पूजा करि थाए। गोटे हेउची विनायक चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी आउ एक हेउची बरदा गणेश पूजा। तेबे समस्ते विनायक चतुर्थी बा भाद्रव शुक्ल चतुर्थी को सर्वत्र धूमधाम सहित पालन करि थांती। समस्त शिक्षा अनुष्ठान ठारू आरंभ करी व्यवसाय अनुष्ठान मानक सहित समस्त गृह मानकरे मध्य विविध मंच मानकरे मध्य प्रभु श्री गणेश भगवान कर पूजा करा जाई थाए। तेणु आसुची आगकू गणेश चतुर्थी जहाँ चलित वर्ष 2025 मसीह अगस्ट 27 तारिख रे पालन करा जिवो, जहाँ एही वर्ष 27 तारिख बुधवार रे पड़ुछि। एबे आसंतु आलोचना करिबा आपणक गृह रे अति सहज भाव रे किपरि श्री गणेश पूजा करिवे। चलित वर्ष गणेश पूजा बुधवार रे पड़ुछि, तो बुधवार हेउछि प्रभु श्री गणेशंकर प्रिय बार एवं बुध ग्रह हेउचंती एहांकर अधिपति। तेणु अत्यंत संजोगर दिन एवं एही दिन अत्यंत शुभ दिन। तेबे एही दिन जदि घरे पूजा करुछंदी तेबे मने रखंतु, जदि आपणकर घरे प्रथमरु विग्रह रखी पूजा करुछंदी तेबे प्रत्येक दिन परी सेम प्रोसेस रे पूजा करिवे। खाली आउ टिके विशेष रूप रे भोग नैवेद्य रे टिके चेंज करिवे। नूतन वस्त्र पिंधाइबे एवं पंच उपचार विधि रे पूजा करिवे। निज हस्तरे नचेत पंडितंकु गृह को डाकी टिके तांको हस्तरे होम कराई देबे। यह अत्यंत भल एवं शुभ मध्य होई थाए। नचेत आपण जदि विशेष भावरे माटीर प्रतिमा आनी पूजा करने को चाहूँगी तेबे चेष्टा करिवे जड़े ब्राह्मण हस्तरे कराइबा पाई पूजा। कारण माटीर प्रतिमा आमे जानी थाए जे चक्षुदान दिया जाई थाए, ताहा आमे स्वयं करिबा उचित नुहे, ब्राह्मण हस्तरे ही पूजा करिबा उचित। वेद मंत्र द्वारा ही भगवान को आवाहन करि थांती एवं प्राण प्रतिष्ठा करि थांती एवं होम आहुति देई भगवान कर पूजा करि थांती, जहाँ आमे गृहस्थंक पाई ठीक होई न थाए। निज हस्तरे पूजा करिबा कारण किछिटा जगारे केतोटी बारण थाए जे केउ जगारे आमे स्वयं करि थाए एवं केतोटी जगारे ब्राह्मण हस्तरे कराई थाए। जदि आपण एही दिन पितलर प्रतिमा आणुछंती तेबे यह अत्यंत शुभ दिनटिए। एही दिन रे मध्य बहुत लोक प्रभु को आनी ब्राह्मण को हस्तरे चलंती प्रतिष्ठा करी भगवान को सबुदिन पाई गृह रे स्थापना करि थांती। जदि आपण प्रभु को स्थापना करबा को चाहउचंती तो एही दिन पूजा करि देबे, अत्यंत शुभ। तेबे आमे क्लियर गोटे कथा को नहीं जे जदि ब्राह्मण को हस्तरे पूजा कराइबे तेबे आपण केवल एतिकी करिवे जे समस्त सामग्री को पूजारी आसीबा पूर्वरु सजाड़ी रखिदेबे। कहीं पूजा रे बसिला परे बारंबार उठिबा ठीक नुहे। तापरे ब्राह्मण देवता तांको हिसाब रे पूजा करिवे। क्लियर होई गले आपण जदि ब्राह्मण को हस्तरे पूजा करेबे ताहले तांको हिसाब रे से पूजा करिवे। आपण को एठी किछि करिबा को पड़िबनी, बस जहा गुरु सजासजी करी रखि देथिबे। एबे जानिबा निज हस्तरे पूजा किपरि करिवे। आपण प्रथमे प्रातः कालरू उठी स्नान आदि कार्य शेष कराई तापरे आमे जेपरि सर्वदा कहि थाउ प्रथम काम हैला सूर्य नारायण को अर्घ्य देवा, वृंदावती को पूजा करिबा एवं गृह रे देवादेवींकर पूजा सारी देबा। तापरे आपण गोटे स्थान बाछिबे जेउठी पूजा करिवे। सेही स्थान को भल भाबरे धुआ पोछा करि देबा। तापरे गोटे पूजा पीढ़ा रखिबा एवं तापरे सेही पीढ़ा उपरे लाल किंबा हलदी रंगर कपड़ा गोटे बिछाई नेबा। तापरे अक्षत बिछाई देबे। अक्षत कहले अभंगा अरुआ चाउल, ताहारी उपरे ही मूर्ति को रखिबे। जेउ मूर्ति आपण आनिचंती
କିମ୍ବା ଗୃହରେ କେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଯଦି କେବଳ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେହି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଯଦି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଚୁଆ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ଏହିସବୁ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଜନା କରିନେବେ। ତାପରେ ସ୍ନାନ ଅଭିଷେକ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ ଏବଂ ବାସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ନେବେ। ଯଦି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ବାସ୍ନା ଜଳକୁ ଟିକେ କେବଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଟୋଟାଲ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛାପୋଛି କରିନେବେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ, ମୁକୁଟ ଦେବେ, ତାପରେ ପୁଷ୍ପର ସୁନ୍ଦର ହାରଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜାଇ ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିନେବେ। ହଁ, ଆମେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିନେବେ। ପବିତ୍ରକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତରେ ଜଳ ଧରି 3 ଥର ବିଷ୍ଣୁ 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 ଏହି ବାକ୍ୟ କହି ମୁଣ୍ଡରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଆସନରେ ଟିକେ ଜଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିନେବେ। ଆଚମନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦୀପଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିନେବେ। ପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ସେହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ ବିହୁନେ ପୂଜା ସିଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିନେବେ। ହସ୍ତରେ ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, ଗୁଆ, କୁଶ, ଜଳ ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ନିଜର ଗୋତ୍ର ନାମ କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ମାଧବଙ୍କ ନାମ ନେଇ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମୋ ବ୍ରତକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଏହା କହି ଜଳକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେପରି କହିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରି ଆସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିନେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଲଡ଼ୁ, କୋରା, ମୋଦକ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଗୃହରେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦୁବର ମାଳା କରି ପିନ୍ଧାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଦୁବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 108 କିମ୍ବା 21ଟି ଦୁବ ନେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୃହରେ 11 ଦିନ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ 7 ଦିନ, 5 ଦିନ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ସେତିକି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୂଜାର ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ 3ଟା 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ 3ଟା 55 ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଶ୍ରୀ ହରିହର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍।